हेलो पिलामाने आज आम आलोचना करवा इतिहास क्वेश्चन संपर्क में। इतिहास जो मु तुमको क्वेश्चन देवी पाखापाखि तुमको 11टा लंग टाइप देवी। 11टा लंग टाइप कहीदेवी और 11टा लंग टाइप भर कौटा बहुत इंपोर्टाट क्वेश्चन सेगुरा भी देखा। से इंपोर्टाट क्वेश्चन आम आलोचना करवा। तेणुक वीडियोटा स्किप करनी सब क्वेश्चन भले देख 2 मार्क आलोचना करी लंग टाइप आलोचना करी 3 मार्क कही। बेसिकाल जो तो लंग टाइप दिखाई 11टा क्वेश्चन जदि आम 11टा क्वेश्चन आम आलोचना करवा ताहले आम लंग टाइप सब पाई सर्ट टाइम पाई मैं 2 मार्क पाई 3 मार्क पाई एवं लंग टाइम पाई। प्रत्येक क्वेश्चन आम सहज भाव में बुझेगा और आलोचना करवा। मु कहीदेवी कौ कौ क्वेश्चन भी इंपोर्टाट बुझिपारे। तो प्रथम क्वेश्चन आम सेकेंड यूनिट देखा महावीर जीवनी और बाणी आलोचना कर। परीक्षा पढ़ो महावीर जीवनी और बाणी। आग लिख कौन ना महावीर जीवनी विषय लिख। महावीर जीवनी कौन महावीर के जन्मग्रहण करते महावीर लिख पॉइंट दब महावीर जीवनी आग परिचय महावीर परिचय महावीर जीवन लिख महावीर के जन्मग्रहण कले के विवाह कले केते दिव्य ज्ञान केमी हासिल कले संपर्क लिख और से बाणी बेले बेले अवदानी पड़ जाए। तेणु महावीर गोटे निश्चित क्वेश्चन आसो कलिंग युद्ध। तुम्हें जदि यही 3टी क्वेश्चन देखी दौच अर्थात महावीर जीवनी बाणी कलिंग युद्ध कारण फलाफल प्राचीन भारत इतिहास गुप्त जुग कहीं सुवर्ण जुग कहुए। यही 3टा भितर तुम्हें निश्चिंत या भितर एक गोटे निश्चिंत पाइब गोटे न 2टी 100% गोटे पाइपर न 2टा पाइपर कहीहबनी 2टा बेले बेले 2टा मिल जाए महावीर जीवनी और बाणी। तृतीय क्वेश्चन हूँ कलिंग युद्ध या कारण फलाफल लिख कलिंग युद्ध पढ़े अलरेडी ये 2टा क्वेश्चन मुझे डिस्कसन कर देछि देखी दियो यूट्यूब अच्छी आम चैनल अच्छी महावीर जीवनी और बाणी। जदि न देखिच आउ थे जाओ और से देखी दियो बाणी महावीर जीवनी और बाणी संपर्क में कलिंग युद्ध कारण फलाफल प्राचीन जुग इतिहास गुप्त जुग कहीं कह इट इज वेरी इंपोर्टाट क्वेश्चन। तेणुक यही 3टा क्वेश्चन केबे स्किप करनी मु कहि कौ कौ क्वेश्चन आम छाड़ा 11टा यदि आम पढ़ी पारे बहुत पिला जी भल हो सब बेस्ट हो 11टा देखा। जदि आ समय ना आम देखिपारे ताले 11 भी मोस्ट इंपोर्टाट कह कि मो मत सब देखीदे बेटर हम आम भी बुझिपार। तो वेरी गुड। नेक्स्ट क्वेश्चन मोगल जुगर सामाजिक अर्थनैतिक और धार्मिक जीवन यापन कर। ये इंपोर्टाट बट एत इंपोर्टाट नुह तथापि ये देखियो। तापर कबीर जीवनी और बाणी आलोचना कर पढ़ी पारे इंपोर्टाट। भक्ति आंदोलन कौन यार उत्पादन कबीर जीवनी जमी महावीर जीवन तक बाणी कबीर जीवनी बाणी मेन कथा कौन पढ़ा शैली कौन ना पिला क्वेश्चन आगे लिखिद 11टा क्वेश्चन लिखिद गोटे क्वेश्चन लिखी तार स्ट्रक्चर बनईदेव कि महावीर जीवनी और बाणी लिखी महावीर जीवन लिखिदेल 11 मारदेल महावीर के जन्म स्ट्रक्चर पकईद 11टार स्ट्रक्चर पकई दियो। आज ये वीडियो पढ़ी सारापर यार 11टार स्ट्रक्चर काली होली अच्छी होली तुम न खेल पछे कि तुम इंपोर्टाट हूँ 11टा क्वेश्चन भल भाव में बुझीजा भल भाव जाणीजा। काली भी आम जो 2 मार्क लिखी जो सिलेक्शन आम दबा से 2 मार्क भी आलोचना कल करी किसी व्यस्त ना परीक्षा निश्चिंत भल हम एत डरबार ना इतिहास बढ़िया हम। सर्ट टाइप अलरेडी गोटे लाइव क्लास करी सर्ट टाइप कहीदे कौ कौ लेवल क्वेश्चन आसमी तुम अटेंड कर बुझिपार। तो वेरी गुड। जदि नुआ कि आस चैनल को सब्सक्राइब चैनल कर लाइक कर शेयर कर कमेंट कर केमी तुम क्लास लगुच आहरी क्लास आना पॉलिटिकल साइंस आना एजुकेशन आना लॉजिक आना ऑप्शनल ओडिया आना अनेक क्लास आना बुझिपार। तो इतिहास बहुत इंपोर्टाट इतिहास मुगल जुगर सामाजिक अर्थनैतिक धार्मिक जीवनी कबीर जीवनी भक्ति आंदोलन पढ़ी। नेक्स्ट पाइक विद्रोह कारण मान बुझाओ 1857 विद्रोह कारण पिले या भर गोटे या 1 2 3 4 सॉरी 1 2 3 ये 3टा 100% आसी 3टा भितर 2टी क्वेश्चन 100% आसी 2टा क्वेश्चन पाइक विद्रोह पढ़ी थो नचेत यहीटा पढ़ी थो ये 2टा भितर गोटाए यहीटा भितर गोटाए
ତେଣୁକରି ଏଇଠି ତୁମେ 2ଟି କୋଶ୍ଚିନ୍ 3ଟି କୋଶ୍ଚିନ୍ ପାରିଗଲା। 7 ନମ୍ବର କୋଶ୍ଚିନ୍ 8 9 ନମ୍ବର ପାଇକ ବିଦ୍ରୋହ କାରଣମାନ ବର୍ଣ୍ଣନା କର। 18 17 ବିଦ୍ରୋହ କାରଣମାନ ଆଲୋଚନା କର। ଅସହଯୋଗ ଆନ୍ଦୋଳନ କିମ୍ବା ଆଇନ ଅମାନ୍ୟ ଆନ୍ଦୋଳନ ଓଡ଼ିଶାରେ ପଡ଼ିପାରେ, ଭାରତରେ ପଡ଼ିପାରେ। ଏ ଦୁଇଟା ଇମ୍ପୋର୍ଟାଣ୍ଟ କୋଶ୍ଚିନ୍। କୃଷ୍ଣଚନ୍ଦ୍ର ଗଜପତି, ମାଳଦେବୀ ୟାଙ୍କ ଭିତରୁ ଇମ୍ପୋର୍ଟାଣ୍ଟ ହେଉଛି କୃଷ୍ଣଚନ୍ଦ୍ର ଗଜପତି। ଭାରତୀୟ ସମ୍ବିଧାନ ବାସ୍। ବର୍ତ୍ତମାନ ଆମେ ଜାଣିଥିଲେ 11ଟା କୋଶ୍ଚିନ୍ ସାର୍ କହିଦେଲେ, ଆମେ 11ଟା ଘୁଷିପାରିବୁ। 11ଟା ଷ୍ଟ୍ରକ୍ଚର ମନେ ରଖ। ଇମ୍ପୋର୍ଟାଣ୍ଟ 11ଟା ଭିତରୁ ମୁଁ କହିଥିଲି କ୍ଲାସ୍ରେ, ମୁଁ 11ଟା ଇମ୍ପୋର୍ଟାଣ୍ଟ ଭିତରୁ ତୁମକୁ ଦେବି 6ଟି କୋଶ୍ଚିନ୍ ଦେବି। କିନ୍ତୁ 6ଟାକୁ ଭଲକି ପଢ଼ିକି ଯିବ। ସାର୍ 6ଟା ଦେଲେ 6ଟା ପଢ଼ିକି ନ ଯିବ କିଛି ବହୁତ ଅସୁବିଧା ହେବ। ବୁଝିପାରୁଛ ତ? ଏ 6ଟା ଭିତରୁ ବହୁତ ଇମ୍ପୋର୍ଟାଣ୍ଟ କୋଶ୍ଚିନ୍ ଅଛି, ଯାହାକୁ ଆମେ ଦେଖିବାକୁ ପଡ଼ିବ ଆମକୁ। 6ଟା ଇମ୍ପୋର୍ଟାଣ୍ଟ କୋଶ୍ଚିନ୍ ଅଛି, 6ଟାକୁ ଆମେ ବୁଝିବାକୁ ଅଛି। 6ଟାକୁ ଅଛି, ବୁଝିପାରିଲ ତ? ଏ 6ଟା କୋଶ୍ଚିନ୍ ଆମେ ଦେଖିବାକୁ ଅଛି। 6ଟା ବହୁତ ଇମ୍ପୋର୍ଟାଣ୍ଟ ଯେହେତୁ କୋଶ୍ଚିନ୍ ଅଛି ଆମ ପାଇଁ, ତେଣୁକରି ଏ 6ଟା କୋଶ୍ଚିନ୍ ଆମେ ଆଉଥରେ ଦେଖିବାକୁ ପଡ଼ିବ। ଛଅଟା କୋଶ୍ଚିନ୍ କ'ଣ କ'ଣ? ଖାତା ପେନ୍ ଧରିକି ବସ୍ତା, ଖାତା ପେନ୍ ଧରିକି ବସ, ଖାତା ପେନ୍ ଧରିକି ବସ, ଖାତା ପେନ୍ ଧରିକି ବସ, ଜାଣି ହେବନି। ମହାବୀରଙ୍କ ଜୀବନୀ କେଉଁ କେଉଁ ଇମ୍ପୋର୍ଟାଣ୍ଟ କୋଶ୍ଚିନ୍ କହୁଛି, ଇମ୍ପୋର୍ଟାଣ୍ଟ କୋଶ୍ଚିନ୍ ଲେଖ। ସବୁ ତ ଇମ୍ପୋର୍ଟାଣ୍ଟ ଆମ ପାଇଁ, 11ଟାକୁ ବହୁତ ଇମ୍ପୋର୍ଟାଣ୍ଟ। କାରଣ ଆମେ ପ୍ରତ୍ୟେକଟି ମୁଁ କହିଥିଲି ଆମକୁ 80 ମାର୍କର ଆନ୍ସର୍ ଦେବାର କାଲି ଅଛି। ପରୀକ୍ଷାରେ ଆମକୁ 80 ମାର୍କର ଆନ୍ସର୍ ଦେବାର ଅଛି। ତେଣୁକରି ଆମେ ସବୁ ପଢ଼ିବା 80 ମାର୍କ। ବହୁତ ସମୟ ଅଛି, ଆମେ ଚାହିଁଲେ ସମୟ ଅଛି। ଇତିହାସ ଆମେ ଗପ ମଧ୍ୟ ଲେଖିପାରିବା। ଆମେ ଅଲରେଡ଼ି ଏଇ ଦୁଇଟା ଯଦି କଭର୍ କରିଦେଇଛୁ ଆମର ଟେନସନ୍ ନାହିଁ। ଆଙ୍କ ଭିତରୁ ଗୋଟେ କୋଶ୍ଚିନ୍ ଆସିବ, ସର୍ଟଟା ବି ଆସିବ ମଧ୍ୟ ବହୁତ କୋଶ୍ଚିନ୍ ଏଥିରୁ। ମୁଁ ଅଲରେଡ଼ି କହିଛି ସର୍ଟଟା ବି କ'ଣ କ'ଣ କୋଶ୍ଚିନ୍ ଆସୁଛି। ତେଣୁକରି ଆକୁ ଦେଖିବାକୁ ପଡ଼ିବ ତୁମକୁ। ବୁଝିପାରିଲ ତ? ଟେନସନ୍ ନିଅନି, ଟେନସନ୍ ନେବାର କିଛି କାରଣ ନାହିଁ। ବୁଝିପାରିଲ? ପରିଶ୍ରମ କରି ଚାଲ। ଯଦି ପରିଶ୍ରମ କରିନ, ଲାଷ୍ଟ ପର୍ଯ୍ୟାୟ 100% ପରିଶ୍ରମ କର। ତେଣୁକରି କୋଶ୍ଚିନ୍ ଆମେ ଯେଉଁ 6ଟି କୋଶ୍ଚିନ୍ ମୁଁ ଦେବି ବୋଲି କହିଥିଲି, ପ୍ରିଭିୟସ୍ କୋଶ୍ଚିନ୍ ଯେଉଁ 6ଟି କୋଶ୍ଚିନ୍ ଇମ୍ପୋର୍ଟାଣ୍ଟ କୋଶ୍ଚିନ୍ ଦେବି ବୋଲି କହିଥିଲି, ସେ 6ଟି କୋଶ୍ଚିନ୍ କ'ଣ କ'ଣ ଅଛି ଦେଖିବାକୁ ପଡ଼ିବ। 6ଟା କ'ଣ କ'ଣ କୋଶ୍ଚିନ୍ ଅଛି। 6ଟା କୋଶ୍ଚିନ୍ ବହୁତ ଇମ୍ପୋର୍ଟାଣ୍ଟ। 6ଟା କୋଶ୍ଚିନ୍। ପ୍ରଥମ କୋଶ୍ଚିନ୍ ଆମେ କ'ଣ କ'ଣ ଦେଖିବା, ଦେଖିଦିଅ। এইটা পড়িব, এইটা পড়িব, এইটা পড়িব। 3টা কোশ্চিন পাইগল, ভেরি গুড। নেক্সট 3টা কোশ্চিন পাইগল তো? 3টা কোশ্চিন পরে ডেহি পড় একাথরকে। 3টা কোশ্চিন 6টা, ଆଉ ଗୋଟେ ଦେବା ପଡ଼ିବ। ବାସ୍, ଏଇ 7ଟା କୋଶ୍ଚିନ୍ ବୁଝିପାରିଲ ତ? ମହାବୀରଙ୍କ ଜୀବନୀ ଓ ବାଣୀ ଭଲକି ପଢ଼ିବ। କଳିଙ୍ଗ ଯୁଦ୍ଧ କାରଣ ଫଳାଫଳ, ପ୍ରାଚୀନ ଭାରତ ଇତିହାସରେ ଗୁପ୍ତ ଯୁଗ କାହିଁକି ସୁବର୍ଣ୍ଣ ଯୁଗ କରାଯାଏ। 3 ନମ୍ବର କୋଶ୍ଚିନ୍। 4 ନମ୍ବର ପାଇକ ବିଦ୍ରୋହ କାରଣ ବର୍ଣ୍ଣନା କର। 1857 କାରଣ ଆଲୋଚନା କର। ଅସହଯୋଗ ଆନ୍ଦୋଳନ, ଆଇନ ଅମାନ୍ୟ ଆନ୍ଦୋଳନ ଏବଂ ଭାରତ ସମ୍ବିଧାନ ମୌଳିକ ବୈଶିଷ୍ଟ୍ୟ। 7ଟି କୋଶ୍ଚିନ୍, ଅଧିକ ହେଇଯାଉଛି 7ଟି। 7ଟା ପଡ଼ିବ। 7ଟାରୁ ପିଲେ ଦରକାର ପଡ଼ିଲେ 6ଟାରୁ 6ଟା ହେଇଥିବ, ନହେଲେ 3ଟି ନିଶ୍ଚିନ୍ତ 100% 3ଟି ଆସିବ କୋଶ୍ଚିନ୍। ମେସେଜ କରିବ, ପରୀକ୍ଷା ଆସିଲେ ମେସେଜ କରିବ କେତେ ଆସିଲାନି କେତେ ଆସିଲାନି। ବୁଝିପାରିଲ ତ? 100% ଆସିବ। ମହାବୀରଙ୍କ ଜୀବନୀ, କଳିଙ୍ଗ ଯୁଦ୍ଧ କାରଣ ଫଳାଫଳ, ପ୍ରାଚୀନ ଭାରତ ଇତିହାସରେ ଗୁପ୍ତ ଯୁଗର ସୁବର୍ଣ୍ଣ ଯୁଗ କାହିଁକି, ପାଇକ ବିଦ୍ରୋହ କାରଣମାନ ବର୍ଣ୍ଣନା କର। 1857 ବିଦ୍ରୋହ କାରଣ ଆଲୋଚନା କର। ଅସହଯୋଗ ଆନ୍ଦୋଳନ, ଭାରତ ଆଇନ ଅମାନ୍ୟ ଆନ୍ଦୋଳନ। ଏ ଦୁଇଟା ଭିତରୁ ଗୋଟାଏ। ଆଉ ଗୋଟେ ଲାଷ୍ଟ ହେଉଛି ଭାରତ ସମ୍ବିଧାନ ମୌଳିକ ବୈଶିଷ୍ଟ୍ୟ। ଯଦି ପିଲେ 11ଟା ପଢ଼ିଦେଲ, ତୁମେ 2-3 ମାର୍କିଆ ସବୁ ଯା କରିଦେବ। ଏ 11ଟା ଯଦି ତୁମେ ଘୋଷିଦେବ 3 ମାର୍କ ସବୁ କରିଦେବ 100%। 3 ମାର୍କ ମୁଁ କହିବି ନା, ଯେଉଁ 3 ମାର୍କ ଆଲୋଚନା ଆମେ କରିବା କେଉଁ କେଉଁ ଭିତରେ ଅଛି। ଆମେ ଯିବାର 3 ମାର୍କକୁ ଦେଖ। ତ୍ରିରତ୍ନ, ଜୈନ ଧର୍ମର ଅଛି ତ୍ରିରତ୍ନ। ତେଣୁ ଜୈନ ବାଣୀର ପ୍ରଥମ 3ଟା ରତ୍ନ ମନେ କହିଥିଲେ, ମହାବୀର କହିଥିଲେ। ତ୍ରିରତ୍ନ, ସାମୂହିକ ଚରିତ୍ର, ସାମୂହିକ ବିଶ୍ୱାସ, ସାମୂହିକ ଜ୍ଞାନ, ଏଇ 3ଟାକୁ ନେଇକି ତ୍ରିରତ୍ନ ଗଠିତ। ବିତୋହ ପରି ପ୍ରଭାବ 3rd ୟୁନିଟ୍ 4th ୟୁନିଟ୍ର। ମଧୁସୂଦନ ସାରଳା ଏକ ଭିତରୁ ଗୋଟାଏ ପଡ଼ିବ 2 ମାର୍କିଆ। 3 ମାର୍କିଆ କୋଶ୍ଚିନ୍। ଯେଉଁ 3 ଜଣ ପରିବ୍ରାଜକ ଅଛନ୍ତି, 3 ଜଣ ପରିବ୍ରାଜକ ଭିତରେ ମାତ୍ରରୁ ମାତ୍ର ଏମାନଙ୍କ ବିଷୟରେ ତୁମକୁ 4 ଧାଡ଼ି ମନେ ରଖିବାକୁ ପଡ଼ିବ। ଯେମିତି କହିଲେ ପିଙ୍କୁଏସ୍ ବର୍ନିୟର, ତାପରେ ଆଲବେରିନ୍,
ଆଲବେରିନ୍ ଇବନ ବତୁତା ଏ ଯେଉଁ 3 ଜଣ ରହିଲେ ପରିବ୍ରାଜକ, ଏ 3 ଜଣ ପରିବ୍ରାଜକଙ୍କ ସମ୍ପର୍କରେ ତୁମକୁ ଜାଣିବାକୁ ପଡ଼ିବ। ଆଟଲିଷ୍ଟ କିଛି ନହେଲେ 3 ଧାଡ଼ି 4 ଧାଡ଼ି ଲେଖିଦେବ ତାଙ୍କ ବିଷୟରେ। 4 ଧାଡ଼ି 100% ଆସିବ। 4 ଧାଡ଼ି 4 ଧାଡ଼ି ଲେଖିବ, 100% କ୍ୱେଶ୍ଚିନ୍ ଏଥିରୁ ଆସିବ। 3 ମାର୍କ ଆସିବ। ତିନିଟାକ ଭିତରୁ ଗୋଟାଏ ନିଶ୍ଚିନ୍ତ 100%। ତେଣୁ କ'ଣ ଲେଖିବ? ଆଲବେରିନ୍ କେଉଁ ଦେଶରେ ଜନ୍ମଗ୍ରହଣ କରିଥିଲେ, କେବେ ଜନ୍ମଗ୍ରହଣ କରିଥିଲେ, ତାଙ୍କ ବାପା ମାଙ୍କ ନାଁ ଏତିକି ମନେ ରଖିବ। କାହା ସମୟରେ ଆସିଥିଲେ, ପୁସ୍ତକ କ'ଣ ଲେଖିଥିଲେ। ବୁଝିପାରୁଛ ତ? ଏଇ 4ଟା ପଏଣ୍ଟ ଲେଖିବାକୁ ପଡ଼ିବ ତୁମକୁ। ଏବେ ଖାତାରେ ଲେଖିଦିଅ। କାଲି ପରୀକ୍ଷା ଗଲା ପୂର୍ବରୁ ଟିକେ ଦେଖିକି ଯାଇଥିବ। ଆଜି ଯଦି ପ୍ରିପେୟାର ହେବ, ଆଜି ରାତି ଯାକ ପଢ଼। ରାତି 12ଟା 1 ଯାଏଁ ପଢ଼, 1 2ଟା ଯାଏଁ ପଢ଼। 5 ତାରିଖ 4 ତାରିଖକୁ ପୁରା ହୋଲିଟାକୁ ପୁରା ଏ ସିଲେକ୍ସନ୍ ଘୋଷ। ଆଉ ଅଧିକ କିଛି ଦେଖନି, ଏ ସିଲେକ୍ସନ୍ ଦେଖିବ 100% ରେଜଲ୍ଟ ଭଲ ହେବ। ଏବଂ କାଲି ଇଭିନିଂରେ ଆମେ ଗୋଟେ ସର୍ଟ ଟାଇମ୍ ମାରାଥନ୍ ଆଣିବା। ତୁମେ ଲଙ୍ଗ ଟାଇମ୍ ଯଦି ସବୁ କମ୍ପ୍ଲିଟ୍ କରିଦେବ, ତାହେଲେ ସର୍ଟ ଟାଇମ୍ ମାରାଥନ୍ ମାନେ 100% ହେଇଯିବ। ବୁଝିପାରିଲ ତ? ତେଣୁକରି ଫ୍ରାଙ୍କୋଏସ୍ ବର୍ନିଅର ଯେମିତି କହିଲି, ଯେଉଁ 3 ଜଣ ପରିବ୍ରାଜକ, 3 ଜଣ ପରିବ୍ରାଜକଙ୍କ ଭିତରେ ମାତ୍ର 4 ରୁ 5 ଧାଡ଼ି ମନେ ରଖିବାକୁ ପଡ଼ିବ। 4 ରୁ 5 ଧାଡ଼ି ଭିତରେ ତାଙ୍କ ବିଷୟ ଲେଖିକି 5 ଧାଡ଼ି ନିଜ ଭାଷାରେ ଲିଖିଦେବ, ଯେଉଁଟା ବି ତୁମ ମନେ ରହିବ। ବକ୍ସି ଜଗବନ୍ଧୁ ଏପଟେ ବୋଲେ 1757। ଦେଖ ବକ୍ସି ଜଗବନ୍ଧୁ କେଉଁଠି ଅଛନ୍ତି ମୁଁ କହିଛି। ଲଙ୍ଗ ଟାଇପ୍ରେ 1857 ପାଇକ ବିଦ୍ରୋହ ଅଛି ନା। 7 ନମ୍ବର କ୍ୱେଶ୍ଚିନ୍ ଦେଖ, ପାଇକ ବିଦ୍ରୋହ କାରଣ। ଏ ପାଇକ ବିଦ୍ରୋହ ଅଛନ୍ତି ବକ୍ସି ଜଗବନ୍ଧୁ। ଯଦି ପାଇକ ବିଦ୍ରୋହ ଭଲ ପଡ଼ିଦେବ, ବକ୍ସି ଜଗବନ୍ଧୁ 5 ଲିଖିଦେବ। ଆନନ୍ଦ ମଠ ପଡ଼ିବ, ଦେଖିବ। ଉଲେମା ହେଉଛି ଏଇଟା କେଉଁଠି ଅଛି, କାରଣ ମୁଁ କହିଦେଉଛି କେଉଁଠି ବି ପାଠ ଉଲେମାଟା ଅଛି କେଉଁଠି ନା ଆମର ସୁଫି ଆନ୍ଦୋଳନ ଅଛି। ତେଣୁ ଦେଖିବ ଏଇଠି ଉଲେମା ମାନେ କ'ଣ ଅଛି, କ'ଣ ନାନକ କବିରି ଏମାନଙ୍କ ବିଷୟରେ ପଢ଼େ। ଗୁପ୍ତ ଯୁଗର କଳା କିଛି ପଢ଼ିବା ଦରକାର ନାହିଁ। ଗୁପ୍ତ ଯୁଗର କଳା ତୁମେ ସୁବର୍ଣ୍ଣ ଯୁଗ ବୋଲି କହି ପଢ଼ିଛ, ସେଇଥିରେ ଏଇଟା ଅଛି। ତେଣୁକରି ତୁମେ ବହୁତ ଭାବୁଥିବ, କିନ୍ତୁ এটা পড়িবা দরকার নেই, এটা ଅଛି ଏଠି। ବାବର, ଆକବର, ଶାହାଜାହାନ ଆଙ୍କ ଭିତରେ 4 ଧାଡ଼ି ମନେ ରଖିବାକୁ ପଡ଼ିବ। ବାବର ଲେଖିଦେବ କେବେ ଆସିଥିଲେ, କ'ଣ କରିଥିଲେ। ଶାହାଜାହାନ କ'ଣ କରିଥିଲେ, ଆକବର କ'ଣ ଔରଙ୍ଗଜେବ କ'ଣ କରିଥିଲେ। ଏଥିରୁ ସର୍ଟଟାଇ ପଢ଼େ। এটা ପଡ଼ିଯିବ ଲାଲକିଲ୍ଲା କିଏ କରିଥିଲେ, ତାଜମହଲ କିଏ କରିଥିଲେ, এটা ସବୁ ସର୍ଟଟାଇ ପଡ଼ିବ। ବୁଝିପାରିଲ ତ? ତାଜମହଲ ବେଳେବେଳେ ବି ଡାଇରେକ୍ଟ ପକେଇଦିଏ କ୍ୱେଶ୍ଚିନ୍। ତେଣୁକରି ଏ କ୍ୱେଶ୍ଚିନ୍କୁ ପ୍ରିପେୟାର କରିବାକୁ ପଡ଼ିବ। ଦିନ୍ ଇହି ଇଲାହି ଧର୍ମ, ଏଇଟା ପଡ଼ିବ ଇମ୍ପୋର୍ଟାଣ୍ଟ। এটা ବହୁତ ইম্পর্টাଣ୍ଟ, ଏଇଟାକୁ ବି ଦେଖିବାକୁ ପଡ଼ିବ। ଆମେ ଅଲରେଡ଼ି 30ଟି କ୍ୱେଶ୍ଚିନ୍ ଆଲୋଚନା କରିବା ସର୍ଟ ଟାଇମ୍। ଏ 30ଟା କ୍ୱେଶ୍ଚିନ୍ ଭିତରୁ ବହୁତ କ୍ୱେଶ୍ଚିନ୍ ଆସିବ। ବହୁତ କ'ଣ, ପୁରା 100% ଆସିବ। ତୁମର ଯେଉଁ 7ଟି ତୁମ ଲେଖିବାର ଅଛି, ସେ 7ଟାକୁ ଆସିବ। ପୁରା ଗ୍ୟାରେଣ୍ଟି ସହିତ ମୁଁ କହୁଛି 7ଟାକୁ ଆସିବ। 30ଟା ତୁମକୁ ଦେଖିଦେବ, 7ଟା ନିଶ୍ଚିନ୍ତ। ଆଖି କାନ ବୁଝି ଯେଉଁଗୁଡ଼ା କହୁଛି ସେଗୁଡ଼ା ଦେଖିଦିଅ। ତାପରେ ଚିରସ୍ଥାୟୀ ବନ୍ଦୋବସ୍ତ, ରୟାଲ ତ୍ୱାରୀ ବ୍ୟବସ୍ଥା, ମହଲ ୱାରୀ, ଏ 3ଟା ଭିତରୁ ଗୋଟାଏ। ये जो 3टा अच्छे 3टा भर गोटाए 100%, 3टा भर गोटाए 3टा देखा पड़ो। चौरचरणी घटना न पड़ी पारे, ये देखिए एत कि चौरचरणी घटना तुम जानी तो असहयोग आंदोलन प्रथम कथा। चौरचरण आंदोलन 1922 मसीहा फेब्रुआरी मास 5 तारिख होता। उत्तर प्रदेश गोरखपुर जिला चौरचरणी थाना 12 जन सैनिक 12 जन पुलिस को जाली जाते भ्यान सहित थाना सहित। तेणु ये भी बहुत इम्पोर्टाट। हूँ जालियान हत्याकांड, जनरल डायर 1919 मसीहा एप्रिल 10 तारिख। जनरल डायर जानिच। द्वितीय टेबल बैठक इम्पोर्टाट। गांधी चुक्ति, इंजुड़ी सत्याग्रह, साइमन कमिशन, क्रिपस कमिटी, दांडी यात्रा, जहाँ जहाँ क्वेश्चन हो 100% देखीदब। काली क्वेश्चन आंसर भी आनी भेरी, व्यस्त नहीं, समय टे दरकार कि आंसर भी आनी भेरी। तमें प्रिपेयर कर निज भाषा लिखा, कहीं आउ समय नहीं ना, निजे पढ़ी निज भाषा। यदि आज राति भितर तुम्हें ये लंग टाइम तक स्ट्रक्चर करदेल, जमी मुझे कहली महावीर जीवनी भी स्ट्रक्चर कर लिखनी, हाफ पेज स्ट्रक्चर करद। स्ट्रक्चर कर सार एवं ये जो 30टा लंग टाइपटा भले पढ़ीदे 11टा को भले पढ़ीदे सर्ट टाइप सब भितर अच्छी। बुझिपारे तो आईन मान आंदोलन दांडी यात्रा अच्छी, ये पढ़ो ये पढ़ो। उत्कल सभा, उत्कल सम्मिलनी, सिनुहारी प्रस्ताव, ये गोटे बहुत इम्पोर्टाट। यहीटा बहुत इम्पोर्टाट, ये 3टाक 1 2 3 4 ये इम्पोर्टाट। एवं 30 नंबर क्वेश्चन कौन, ड्राफ्टिंग कमिटी। ड्राफ्टिंग को लिखा है ड्राफ्टिंग कमिटी इज वेरी इम्पोर्टाट। बुझीपार तो एगुड़िक देखा पड़ो तुमको। एथेर आम जानिया इम्पोर्टाट कौन अच्छी। बुझीपार एथेर आम जानिबा इम्पोर्टाट कौन अच्छी।
एथरा हम जानिए इंपोर्टेंट कौन अच्छी सर्ट टाइप रे बहुत इंपोर्टेंट क्वेश्चन कौन आम आलोचना करवा आम अलग करदे बर्तमान 30टा जो मैंने पढ़ी पारन भावुच सारी पारनि व्यस्त ना आंक भितर वित्त प्रभाव देख जो जोटा कहीदे देख बहुत इंपोर्टेंट ये सब इंपोर्टेंट मोस्ट इंपोर्टेंट क्वेश्चन मुझे आंक भितर मोस्ट इंपोर्टेंट त्रिरत्न बाबा यहीटा यहीटा आउ जो मारुनी तुम न पढ़ले भी कर जो मारुनी न पढ़ले भी कर न कर न कले भी न पढ़ले भी कर बुझिपार तो न पढ़ले भी कर कौन होगा साइमन कमिशन क्रिपस कमिटी दांडी यात्रा उत्कल सभा उत्कल सम्मिलन सिनेमा प्रस्ताव फिलिप ट्रक कमिटी तापर कौन इम्पोर्टाट जालियान हत्याकांड सब तो इम्पोर्टाट इम्पोर्टाट ही क्वेश्चन आनी अधिक आनी ना आम आम कहले कौन हम बस एति अर्थात तुमको फाइनाली सटा भी 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 12 ये चिरस्थायी बंदोबस्त रहा देखिए ये आसो 12 13 13 14 15 16 17 18 19 20 21 21 टाक आउ ड्राफ्टिंग कमिटी 22टा क्वेश्चन देखा पड़ो 22टा क्वेश्चन आसो तेणुक व्यस्त विव्रत न मनोजोग देखिए पढ़ मोर एति तुमको रिक्वेस्ट रही जो लंग टाइप कहली जो सर्ट टाइप कहली ताकू देखी परे पिले 100% आसो 5 तारिख दिन मत तुम कमेंट कर केते क्वेश्चन आसी के आसीनी तेणुक तुम सांग मानू सेयार कर जमी प्रत्येक पिला लिखिपारे आम कहीपर द क्वेश्चन लिख कहीपर द क्वेश्चन लिख लंग टाइप अलरेडी कहीदे 3 टाक कहीदे 7टा क्वेश्चन कही 7टा क्वेश्चन कही देखी बोली ओके काली देखा 100% टाइम को यूटिलाइज कर आम पाखे आ समय ना आम पाक आ समय ना आज राति काली काली दिन काली राति एति कले आम आमर लक्ष्य स्थल पहुँची पार तेणुक आपको नेग्लेक्ट न करी जो क्वेश्चन कहूँ से क्वेश्चन सब देखा पड़ो तुमको बुझिपार अधिक देखा ना वेरी गुड थैंक यू वेरी मच ओके ओके देखिए पढ़ी आसो।